नावल बागी राइटर तमीम किस्त नंबर 22। अंजी ने नादरा की पेशानी से खंजर खींच कर बाहर निकाल लिया। अब वो अपनी माँ को सीने से लगाए बिलक बिलक कर रोने लगी। मम्मी, आप मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकती। मेरा आपके अलावा और है ही कौन। नवीन और मिन्हास ने एक दूसरे को देखा। नवीन ने सर हाँ में हिलाया और आहिस्ता से चलती हुई उसके पास बैठ गई। उसने अंजी के कंधे पर अपना हाथ रखा। अंजी ने चौंक कर नवीन को देखा, फिर बिलक बिलक कर रो पड़ी। मैंने अपनी मम्मी को मार डाला। मैं कातिल हूँ। मैं अपनी मम्मी की कातिल हूँ। मैंने मम्मी का कत्ल कर दिया, उन्हें मार डाला। अंजी अपने होशो हवास में नहीं लग रही थे। नवीन ने उसे खौफ से लगा लिया। सहारा पाते ही वो सिसक सिसक कर रो पड़ी। मत रो अंजी, तुमने जानबूझकर ये सब थोड़ी किया है। ये बस एक गलती से हो गया है। तुम मत रो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुम रोती क्यों हो। अंजी नवीन को देखने लगी, फिर उसकी निगाह पास खड़े मिन्हास पर पड़ी। उसने भी सर हाँ में हिलाकर उसे मुतमईन करना चाहा कि वो दोनों उसके साथ हैं। अंजी नवीन के साथ लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। नवीन उसकी पीठ सहलाते हुए उसे तसल्लियां दे रही थी। वो अंजी की मौत का जिम्मेदार खुद को ठहरा रही थी। नवीन ने अरसल से कहा, तुम आंटी के कफन दफन का इंतजाम करो। ओके। मिन्हास ने सर हाँ में हिलाया। तभी उनकी बेहोश हो गई। अंजी, अंजी, होश करो अंजी, क्या हुआ है तुम्हें। नवीन उसका गाल थपथपाते हुए उसे होश पे लाने की कोशिश करने लगे। मिन्हास उसे देखते हुए बोला, मेरे ख्याल से इसने बहुत ज्यादा सदमा ले लिया है। तुम पानी लेकर आओ, मैं अभी लाता हूँ। मिन्हास पानी का गिलास ले आया। नवीन उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगे। अंजी ने अपनी आंखें खोल दी। चलो उठो अंजी, चलो कमरे में चलो, आओ मेरे साथ चलो, शाबाश। नवीन ने उसे सहारा देकर उठाया। अब वो उसे कमरे में ले जाने लगी। अंजी बार बार पलट कर अपनी माँ की लाश को देख रही थी। आ जाओ मेरे साथ। नवीन उसे कमरे में ले गई। इसी वक्त ही रोहान और मुस्तकीम वहां आए। नादरा की लाश को देखकर उन दोनों के कदम वहीं पर ही थम गए। वो बेयकीनी से सामने खड़े मिन्हास को देखने लगे। वो दोनों समझ रहे थे कि नादरा का कत्ल शायद मिन्हास ने किया है। मिन्हास उनकी आंखों में छुपे सवाल को पढ़ने के बाद जल्दी से घबरा कर बोला, आप लोग बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मैंने इसका कत्ल नहीं किया है। मिन्हास ने उन दोनों को पूरी कहानी सुना दी। ओ, ये दोनों माँ बेटी अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गईं। सच ही कहते हैं, बुराई का अंजाम भी बुरा ही होता है। रोहान पूरी बात सुनने के बाद नादरा की लाश को देखते हुए बोला। मिन्हास ने कहा, मगर अब खतरा टल गया है। वैसे आप लोग कौन हैं। मिन्हास ने उन दोनों को देखते हुए पूछा। मुस्तकीम गोया हुआ, मेरा नाम मुस्तकीम बुरहान है। ओ मुस्तकीम बुरहान, मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। तो आप हैं वो मुस्तकीम बुरहान। जी, और मैं इनका छोटा भाई रूहान तनवीर अहमद हूँ। मिन्हास ने उन दोनों से मुसाफा किया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप लोग इधर कैसे आए। मुस्तकीम ने नवीन वाला वाकया उसे बताया। ओ, तो आप इधर हमारी हेल्प करने आए थे। हम तभी नवीन भी बाहर चले आई। पहले मुस्तकीम और फिर रोहान को वहां देखकर वो हैरत ज़दा रह गई। आप दोनों यहाँ। नवीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो यहाँ। मुस्तकीम भाई, आप भी आ गए। नवीन की खुशी का कोई ठिकाना ना था। मिन्हास इन तीनों को नासमझी से देखने लगा। एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसे जानता है। क्या ये अच्छा नहीं हो कि हम सबसे पहले अपना तारुफ और अपनी सुनाएं। इस तरह हमें एक दूसरे को समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, आइए बैठकर बातें करते हैं। वो चारों एक साथ बैठ गए। मिन्हास ने अंजी के बारे में पूछा, अंजी अब कैसी है। वो सो गई है। ओके। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवाती हूँ। मेरा नाम नवीन है। मैं एक नर्स हूँ। खिदमत खलक करना मुझे बहुत पसंद है। मुझे किसी की मदद करना बहुत ज़्यादा खुशी देता है। नवीन ने अपनी पूरी कहानी सुना डाली। अगर मैं इस वक्त यहाँ जिंदा बैठी हुई हूँ तो इस मुस्तकीम बाई की वजह से, वरना वो गुंडे तो मेरा काम तमाम कर चुके होते। अगर जब मुस्तकीम बाई वहां ना आते। ये थी मेरी कहानी। रोहान ने कहा, अब मेरी बारी है। मेरा नाम रोहान तनवीर अहमद है। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। मेरी याददाश्त वापस आ गई है। माजिद और शफी मुझे तकरीबन मार ही चुके थे, और जो बर वक्त मुस्तकीम भाई मुझे मदद को ना आते। रूहान मोहब्बत से पास बैठे मुस्तकीम को देखते हुए बोला, मुस्तकीम भाई ने मेरी जान बचाई, जिस पर मैं इनका मकरूज हूँ। मुस्तकीम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहा, अब मुझे ज्यादा शर्मिंदा मत कर। फिर मनहास ने अपनी कहानी सुनाई। इसके बाद अब मुस्तकीम बरहान की बारी थी। वो तीनों उसे देखने लगे। मुस्तकीम ने कहा, मेरे ख्याल से पहले इनके कफन दफन का इंतजाम कर लेना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा मुस्तकीम भाई। फिर वो नादरा के कफन दफन का इंतजाम करने लगे।
नादरा को दफन करने के बाद वो लोग कब्रिस्तान से बाहर निकले। अभी वो गाड़ी तक पहुंचे ही थे कि पाशा का भेजा हुआ आदमी मुस्तकीम को ढूंढता हुआ वहां चला आया। वो तीनों इस आदमी को देखने लगे। वो गन ब्रादर आदमी उनके पास आया। मिन्हास और रूहान खौफजदा हो गए थे। तुम मुस्तकीम बुरहान हो ना? क्यों, क्या कोई शक है मेरे मुस्तकीम बुरहान होने पर? पाशा ने तेरे एक खबर भेजी है। कौन सी खबर? पाशा, क्या है कि लाला और गुलाला उसकी कैद में है। अगर तू उन दोनों को बचाना चाहता है तो फिर खुद को उनके हवाले कर, अपनी गिरफ्तारी पेश कर और पाशा के आगे अपना सरेंडर कर दे। बस यही एक डिमांड है पाशा की कि तू अपना सर उसके आगे झुका ले। मुस्तकीम ने उसकी ये बकवास सुनकर एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर दे मारा। एक आदमी ने अपनी नाक पकड़ ली और दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी नाक से खून बहने लगा। ओ बस, मेरे ख्याल से बेचारे को बहुत जोर से लगा है। रोहान मिन्हास के कान में गुस्सा खुसर पुसर कर रहा था। मिन्हास ने उसे कोहनी मारकर सीधा खड़ा होने को कहा। मुस्तकीम मुस्कुराते हुए बोला, जाओ जाकर अपने पाशा से कह दो कि मुस्तकीम का सर सिर्फ और सिर्फ उसके रब के आगे झुकता है और किसी के आगे नहीं, समझे? वो कोई और होंगे जो पाशा की ये धमकियां सुनकर अपनी नाक रगड़ने से उसके दरवाजे पर चले जाते हैं, मगर मुस्तकीम बुरहान ऐसा नहीं है। वो झुकने वालों में से नहीं है बल्कि झुकाने वालों में से है। जाओ जाकर अपने पाशा से कह दो कि बहुत जल्द मुस्तकीम बुरहान एक कामयाब हिकमत अमली के साथ तुम्हारा मुकाबला करने मैदान में उतरने वाला है। जरा एहतियात करना, कहीं तुम धोखा ना खा जाओ। ये तो बात है कि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जाकर कह दो अपने पाशा से। वो आदमी मुस्तकीम का मैसेज लेकर वहां से चला गया। उसके जाते ही मुस्तकीम ने अपना सर थाम लिया। आप ठीक है मुस्तकीम भाई? वो दोनों एक साथ मुस्तकीम को सहारा देने आगे बढ़े, मगर मुस्तकीम ने इन्हें हाथ के इशारे से आगे का इशारा किया। आप हमारे साथ घर चलें, वहां चलकर बात करते हैं। वो दोनों मुस्तकीम के साथ रवाना हुए। मुस्तकीम, मनहास, रुमान, नवीन और अब अंजी भी कमरे से निकलकर वहां चली आई थी। अब वो एक साथ बैठे थे। रोहान ने ही सबसे पहले बात की शुरुआत की। उसने मुस्तकीम से पूछा, हाँ मुस्तकीम भाई, वो आदमी वाला क्या सीन था और ये पाशा कौन है? पाशा का नाम सुनकर अंजी ने चौंक कर उन सबको देखा था। मुस्तकीम ने मुस्कुरा कर कहा, चलो छोड़ भी दो अब। नहीं मुस्तकीम भाई, ऐसे कैसे छोड़ दे? ये आपका नहीं है, हाँ अब हम सबका मसला है। हम आपसे शेयर करें क्या? बता, हम सब मिलकर कोई ना कोई राह निकाल लें। ये बहुत मुश्किल होगा रोहान। मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन तो नहीं ना। चले अब बताएं हमें। रोहान और उन दोनों के इसरार पर बड़ा आकर मुस्तकीम ने इन सबको पूरी कहानी सुना डाली। ये सुनकर अंजी चौंक उठी कि मुस्तकीम बरहान यही है। किसकी तलाश में पाशा कहाँ कहाँ की खाक छानता फिर रहा है। मुस्तकीम तो इधर ही था। अब अगर वो चाहती तो पाशा को अभी और इसी वक्त उसकी खबर दे सकती थी कि मुस्तकीम बरहान, जिसे वो न जाने कहाँ कहाँ तलाश करता फिर रहा है, वो यहाँ मौजूद है। मुस्तकीम ने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना डाली। तो ये थी मेरी कहानी, सुन लिया? अब खुश? बताओ अब क्या करोगे तुम तीनों? अंजी ने सबसे पहले बात की शुरुआत की। मुझे आप दोनों माफ़ कर दे, मैं अपने लिए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने मम्मी के साथ मिलकर बहुत सारे बुरे काम किए, बहुत से लोगों को धोखा दिया और कई को कत्ल भी किया, मगर इन सब में हमारा कोई कसूर नहीं था। हमें इन माशरे वालों ने ही बुरा बनने पर मजबूर किया था। हमारी कहानी बहुत दुख भरी है। बाबा की मौत के बाद रब के अलावा हमारा और कोई सहारा या आसरा ना था। रिश्तेदारों ने हमें पूछना तक नहीं कि हम किस हाल में हैं। हम हलाल रोजी करना चाहती थी और मैं नौकरी करने के लिए दर दर की ठोकरें खाने लगी। बाबा क्या मरे पूरे मोहल्ले वालों को जैसे हम माँ बेटी एक आसान सा शिकार हाथ लग गई थी। हर आए रोज मोहल्ले के बदमाश लड़के हमारे घर के दरवाजे पर खड़े होते और गंदी नजरों से मुझे आते जाते देखते रहते। कई बार इन्होंने मुझे छेड़ने और हमारे घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। मोहल्ले वाले बस तमाशा देखते थे, कोई भी इन्हें रोकने टोकने वाला ना था। हम माँ बेटी एक तमाशा बन गई थी। मैं बाहर नौकरी के लिए जहाँ कहीं भी गई, मुझे यतीम जानकर हर जगह मुझे हिरासा किया गया। ये कहते हुए अंजी रो रही थी। बाबा की जाने के बाद हम माँ बेटी बहुत खौफजदा सी रहने लगी थी। हर रोज कोई ना कोई डर या खदशा लगा रहता कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। मम्मी बहुत डरती थी मेरे बारे में सोचकर। और फिर इन बदमाश लड़कों में इतनी हिम्मत आ गई कि अब वो हमारे घर की दीवारें फैलाकर अंदर आने लगे। इस वक्त हम माँ बेटी पर क्या बीती थी ये सिर्फ हम माँ बेटी ही जानती थी। हम दोनों माँ बेटी खौफ से एक दूसरे से लिपटी एक दूसरे को दिलासे देती थी। और रात को वो हो गया जो हम में से किसी के वहमो गुमान में बिना था। मोहल्ले के वो चंद औबाश नौजवान रात को हमारे घर में घुस आए। वो मुझे जबरदस्ती ले जाने लगे और मैं खौफजदा सी रो रही थी। तभी मम्मी ने मुझे बचाने के लिए किचन से छुरी ले आई
और इस लड़के के सीने में इतने छड़ियों के वार किए कि वो वहीं पर ही हलाक हो गया। बाकी लड़के खौफजदा होकर वहां से भाग गए। मुझे आज भी वो रात याद है। मम्मी के हाथ खून से रंगे हुए थे और वो बहुत खौफजदा थी। उस रात मम्मी के हाथों पहला कत्ल हुआ था, जो उन्होंने मुझे बचाने के लिए किया था। फिर पुलिस के डर से हम माँ बेटी रात अंधेरे को ही घर से बिना कुछ लिए भाग निकली। हम कहाँ जाती कोई ठिकाना ना था। 4 दिन तक हम माँ बेटी भूखे पेट के दर्द की ठोकरें खाती रही। भूख बहुत जालिम होती है। हम कब तक आकर हलाल का लुकमा ढूंढने की कोशिश करती। और वैसे भी ये दुनिया इज्जतदार लोगों के लिए नहीं है। यहाँ अगर कमजोरी दिखाओगे तो लोग तुम्हें तरने वाला समझकर निकाल लेंगे। इस माशरे में हर तरफ बेड़िए ही बेड़िए थे। तब मम्मी ने मेरी हथियार के जरिए हिफाजत करने की कोशिश की। फिर हमारी मुलाकात पाशा के एक आदमी से हो गई। वो हमें पाशा के पास ले गया और फिर हम पाशा के लिए काम करने लगी। अब तक हम कई लोगों को लूट चुके हैं और कई एक तो हमारे हाथों कत्ल भी हो चुके हैं। अंजी ये कहते हुए रो पड़ी। मगर बुरे कामों का अंजाम भी बुरा ही होता है। देख लो अब, मम्मी मेरे हाथों ही मारी गई। ये कहते हुए अंजी अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और फूट फूट कर रो पड़ी। नवीन ने उसे खुद से लगा लिया। मुस्तकीम, रोहान और मिनहास दुख और अफसोस से अंजी को देखने लगे। वाकई में इसकी कहानी बहुत दुख भरी थी। फिर वो जरा सा संभलते हुए बोली, मगर अब मैं ये बुरे काम छोड़ना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि पाशा एक बहुत बुरा आदमी है और मैं ये चाहती हूँ कि उसे सजा मिले। लोगों को बुरा बनने पर मजबूर करने वाला ये एक आदमी भी है। मगर बस अब बहुत हो गया। अंजी अपने आंसू साफ करते हुए बोली, अब मैं पाशा को छोड़ूंगी नहीं। उनके कहने पर ही हमने बहुत से गलत काम किए, लोगों का कत्ल किया सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से। अब उसे उसके सारे कहे की सजा मिलेगी। और मैं तुम लोगों के साथ हूँ। मैं तुम लोगों की मदद करूंगी। वहां पर कैद हुए लोगों के बारे में जानकर आप लोगों को हर खबर से आगाह करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मजीद कोई अंजी और नादरा बने। है कोई इससे डरता है, पर कोई उसके आगे झुक जाता है। मगर सिर्फ एक ही शख्स है जो आज तक ना उसके आगे झुका है और ना बिका है। और वो कौन है? रोहान ने जज से पूछा। अंजी मुस्कुराते हुए बोली, वो मुस्तकीम बरहान है। ओ, रोहान मुस्तकीम को देखते हुए उन तीनों ने एक साथ कहा। रोहान ने कुछ सोचकर कहा, मुस्तकीम भाई, इस काम में अंजी हमारी बहुत मदद कर सकती है। अंजी ने कहा, मैं तैयार हूँ। मैं आपकी हर मुमकिन मदद करूंगी। अगर इस कमा में मेरी जान भी चली जाती है तो मुझे कोई गम नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे काम करके गुजारूं। रूहान ने कहा, मुस्तकीम भाई, आपका ये बंदा ना चीज छोटा भाई आखिरी दम तक आपके साथ है। नवीन भी बोल पड़ी, मुस्तकीम भाई, मैं भी इस काम में आपके साथ हूँ। अब भला मिनहास कहाँ पीछे रहने वाला था। मुस्तकीम भाई, मैं भी आपके साथ हूँ। आपको जिस चीज की भी जरूरत होगी वो मैं देने को हाजिर हूँ। मगर हम करेंगे क्या? नवीन ने पूछा। रूहान ने जट से कहा, मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या? इस बार मिनहास ने पूछा। हम सबसे पहले अपनी एक टीम बनाएंगे, फिर हम मिलकर लड़ेंगे। अंजी ने रूहान की बात को रद्द करते हुए बोली, पाशा बहुत ही मकार और चालाक आदमी है। वो इस तरह और आसानी से हार नहीं मानने वाला। इनके गिरोह के आगे तो हम कुछ भी नहीं है। वो कभी भी बेवकूफ़ नहीं बन सकता। तुम लोग अब मेरी बात अच्छे से समझने की कोशिश करो। मेरे पास उसे शिकस्त देने के लिए एक प्लान है और मैं जानती हूँ कि पाशा की क्या कमजोरियां हैं और इसे किस तरह शिकस्त दी जा सकती है। अंजी ही इन्हें अपने प्लान से आगाह करने लगी। हम भी इसी की हुकमत अमली को अपनाकर इसी पर उल्टा काम करेंगे और इसी तरह ही हम उसे शिकस्त होगी। अंजी ने उन्हें अपने प्लान से आगाह किया। प्लान तो जबरदस्त है। इन सब ने अंजी के प्लान को सुनकर उसे दाद दी थी। मगर तुम पकड़ी भी तो जा सकती हो। मुस्तकीम ने अपना खदशा जाहिर किया। अंजी ने कहा, मौत तो कभी भी आ सकती है मुस्तकीम भाई, मगर मैं चाहती हूँ कि मैं किसी का भला सोचते और करते हुए मर जाऊं। तो ये बहुत ही अच्छा होगा मेरे लिए। पाशा बहुत ही मकार और जालिम आदमी है। रूहान के दिमाग में एक आइडिया आया। मुस्तकीम भाई, आप असल नुमा से पाशे को कभी भी नहीं हरा पाएंगे। वो आपकी कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ है। इस तरह वो आपको ब्लैकमेल करके आपको कमजोर करने की पूरी कोशिश करेगा। इसलिए एक वाहद रास्ता यही बचा है कि हम उसे दूसरे आदमियों के जरिए ही उसे अपने जाल में बुरी तरह से फंसा लें। और वो दूसरा आदमी कौन है? मिनहास ने पूछा। रोहान पुरअसरार मुस्कुराहट के साथ बोला, वो है मून भाई। मून भाई? इन सब ने एक साथ कहा। ये कौन शख्सियत है? क्या तुम उसे जानते हो? नवीन ने रोहान से पूछा। रोहान ने मुस्कुराते हुए सर हाँ में हिलाया। और वो कौन है? कब मिले इससे तुम? नवीन ने पूछा। रोहान ने मुस्तकीम को देखते हुए बोला, आप सब लोग भी तो इससे मिल चुके हैं। कौन है वो? चारों एक दूसरे को देखने लगे। रोहान हंसकर बोला,
ارے بھائی سامنے ہی تو بیٹھی ہے مون بھائی، روحان نے مستقیم کی طرف اشارہ کیا، اور اسی کی بات سمجھتے ہی نوین اور مستقام نے روحان پر دانت پیسے تھے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ مذاق نہیں ہے، اب میری بات غور سے سنیں۔ دیکھیں پاشا نے کبھی بھی مستقیم بھائی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، اس لیے ہم اس کی بے خبری کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور کچھ ہم مستقیم بھائی کا گیٹ اپ بھی چینج کر دیں گے، پھر ہم مل کر لالا کے ساتھ سارے بکھرے ہوئے ساتھیوں کو جمع کر کے ہم اپنی ایک ٹیم بنائیں گے، اور پھر پاشا کے مقابلے آ جائیں گے، اور یقیناً ہماری ساری کارروائی کے بارے میں انہیں پتہ لگ جائے گا، اور پھر وہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا، پھر وہ آپ سے گٹ جوڑ کر لے گا تاکہ وہ آپ کے ساتھ مل کر مستقیم برہان کو پکڑ سکے، اور آپ بھی اسے لالی پاپ تھما دیجیے گا۔ اس سے آپ کو کیا مسئلہ ہوگا؟ پلان تو زبردست ہے۔ منہاس اور انجی کو روحان کا یہ پلان پسند آیا تھا، جس پر روحان نے اپنے کالر کا فخریہ انداز میں جا رہے تھے۔ دیکھ لو پھر مجھے کتنا عقل مند ہوں میں، نوین نے کہا۔ ویسے تمہارے دماغ میں یہ سب آیا کیسے؟ وہ دکھ سے بولا۔ کیا کروں، خود ہی اتنے دھوکوں اور سازشوں کا شکار ہوا ہوں کہ اب میرا دماغ بھی ہر وقت سازشیں بنتا رہتا ہے۔ حد ہے ویسے، نوین نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر روحان اسے دیکھ کر مسکرایا۔ ویسے تمہاری ہمارے گروپ میں شمولیت اچھی ہوگی، کیونکہ ہم میں سے کبھی بھی کسی کو بھی گولی وغیرہ لگ سکتی ہے، ہم زخمی ہو سکتے ہیں، تو ایسے میں تم ہمارے بہت کام آؤ گی۔ انجی نے کہا، اس کا پلان زبردست ہے، آگے کا کام میں کر لوں گی، پاشا تک مون بائی کا نام میں پہنچا دوں گی، اور مجھے یقین ہے کہ ہم اپنے پلان میں کامیاب ہو جائیں گے، اور میں وہاں جا کر ان سب کے بارے میں معلومات بھی اکٹھی کروں گی کہ انہیں کہاں پر قید ہوا ہے۔ اگر تم اس طرح پکڑی بھی جا سکتی ہو، تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ مسکرائی۔ مستقیم بھائی آپ پریشان نہ ہو، اب مجھے خطروں سے ڈر نہیں لگتا، چاہتی ہوں کہ جو میں نے غلط کما لیے اب ان کا ازالہ کروں، آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گی، بس کوشش کروں گی کہ میں عروج مراج کی نظروں میں نہ آ جاؤں۔ یہ کون محترمہ ہے؟ یہ بھی پاشا کی ساتھی ہے، بہت چلاک اور عقلمند ہے، وہ ہمیشہ سے ہی میری مخالف رہ رہی ہے، وہ ہر بار میرے پیچھے لگی رہتی ہے کہ میری کوئی غلطی اس کے ہاتھ آ جائے اور وہ مجھے سزا دلوا سکے۔ او، یہ تو بہت خطرناک ثابت ہوگی تمہارے لیے پھر۔ ہاں مگر میں سب مینج کر لوں گی۔ آپ اب سب سے پہلے ایک گھر، گاڑیوں، لباس اور کچھ ہتھیاروں کا بندوبست کریں، اور پھر اپنی ایک ٹیم بنا لیں۔ منہاس نے کہا، آپ ان سب کی بالکل بھی ٹینشن نہ لیں، میں سب مینج کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر آج ہم اپنے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ منہاس نے اپنا یہ گھر ابھی کے لیے صرف کام کے لیے وقف کر دیا تھا، جب تک کہ اس کے ماں باپ سعودیہ سے واپس نہیں آ جاتے تھے۔ مستقیم برہان ان سب کو اب پستل چلانے کی مشق کروا رہا تھا، بہت جلد ہی وہ ہتھیار چلانا سیکھ گئے تھے۔ منہاس نے ان سب کے لیے کالے مخصوص لباس تیار کروائے تھے، اب وہ مستقیم عرف مون بائی کے جانثار ساتھی بن گئے تھے۔ سب کچھ پلان کے مطابق ہو رہا تھا، گاڑیوں کا بھی بندوبست ہو گیا تھا، اور اب لال لالا کے بکھرے ہوئے ساتھیوں کو ڈھونڈ کر اپنی ٹیم میں شامل کرنا تھا، اور پھر مل کر پاشا کی قید سے لالا، گلگل لالا اور باقی ساتھیوں کو چھڑانا تھا۔ مستقیم برہان کا دل کافی حد تک گیٹ اپ چینج کیا گیا تھا، اب وہ واقعی میں پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا۔ کالی شلوار قمیض میں مربوط ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہ بڑے روب سے صوفے پر بیٹھا تھا، دائیں بائیں کالے مخصوص لباس میں مربوط روحان اور منہاس گن تھامے الرٹ کھڑے تھے۔ روحان مستقیم کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، مستقیم بھائی آپ تو سچ مچ میں ڈان لگ رہے ہیں اس وقت۔ روحان کی بات پر مستقیم مسکرایا، تبھی ان کی بھی وہیں آ گئی۔ ان سب کو دیکھنے کے بعد وہ گویا ہوئی، سب کچھ ہمارے پلان کے مطابق جا رہا ہے، بالکل ٹھیک، اب میں اپنے مشن پر جا رہی ہوں، وہاں ہی ہونا چاہیے جیسا کہ پلان کا حصہ ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ہماری ایک چھوٹی سی غلطی ہمارا سارا پلان بنایا بگاڑ دے گی۔ سمجھ گئے؟ انجی کی بات پر ان سب نے سر ہاں میں ہلایا۔ اوکے، اب میں چلتی ہوں۔ انجی جانے لگی تو مستقیم نے کہا، سنبھل کے جانا اور اپنا خیال رکھنا، ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ انجی مستقیم کی بات سن کر مسکرا کر بولی، آپ بے فکر رہیں مون بھائی، ویسا ہی ہوگا جیسا پلان بنایا گیا ہے۔ پھر انجی سلطان پاشا کی طرف روانہ ہو گئی تاکہ جو کچھ بھی ان 4-5 دنوں میں ہوا ہے اسے ان سب سے آگاہ کر سکے۔ صبح ہو چکی تھی، سلویٰ اب بیڈ پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی، مگر رات والا واقعہ اب بھی اس کے ذہن میں تر و تازہ تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ مہدی سے بات کرے اور اسے سب کچھ بتائے، مگر یہ اتنا آسان نہ تھا۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد جب ملازمہ برتن لینے آئی تو سلویٰ نے اس سے کہا، سنو جی بی بی جی، وہ ذرا مہدی کو بلانا، اس سے کہنا کہ مجھے ان سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی اچھا۔ ملازمہ وہاں سے سیدھی مہدی شاہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، اس نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، مہدی نے کہا۔ ملازمہ اندر چلی گئی، مہدی اسے دیکھنے لگا۔ ہاں کہو، کیا ہوا ہے؟
وہ چھوٹے سائی آپ کو وہ سلوا بی بلا رہی ہیں، کہہ رہی تھی کہ انہیں آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سلوا کا نام سن کر مہدی ہلکے سے مسکرایا۔ اچھا تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ جی چھوٹے سائی۔ ملازمہ چلی گئی تھی۔ مہدی شاہ نے سما کے بکھرے ہوئے سارے کاغذات اٹھا کر ایک ٹیبل کے ایک سائڈ پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سلوا کے کمرے میں چلایا۔ سلوا پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ مہدی سے یہاں پر بات کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، اسے کہیں باہر لے کر جانا پڑے گا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ وہ خود سے سوال جواب کرتی ٹہل رہی تھی۔ اسے محسوس نہ ہوا کہ کب مہدی کمرے میں آیا۔ اب وہ دروازے کے پاس ہاتھ پیچھے کو باندھے اسے دلچسپی سے مسکراتے ہوئے ٹہلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ سلوا کی اچانک ہی اس پر نظر پڑی تو فوراً سے اس کے پاس چلی آئی۔ او تم آ گئے، وہ مسکرایا۔ یہ آج اتنی صبح صبح ہمارا کیسے خیال آ گیا؟ خیریت تو ہے نا بیگم صاحبہ؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، اچھا ہوا کہ تم آ گئے۔ مہدی چند قدم چل کر اس کے روبرو آ کھڑا ہوا۔ اب وہ اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں لیتے ہوئے مسکرا کر بولا، جی حکم کیجئے، یہ بندہ ناچیز آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہے؟ سلوا اس کی نگاہوں سے کنفیوز ہو رہی تھی، پھر وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، تم کیسے انسان، بلکہ نہیں کیسے شوہر ہو تم؟ اب میں نے کیا کر دیا ہے؟ کیا کر دیا یہ تم اب مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ ہمارا نکاح ہو گیا ہے، مگر تمہیں تو میری ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہے۔ میں یہاں کس حال میں ہوں، مجھے کس چیز کی ضرورت نہیں، تم تو بس اپنی ہی دنیا میں مگن ہو۔ مجھے یہاں آئے ہوئے دن کتنے ہو گئے ہیں، میں اب تمہاری ذمہ دار ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ تم میرے لوگ نہ نکاح کرنے کی عورت کو اپنی پراپرٹی سمجھ کر اسے حویلی میں ایک لاش کے طور پر دبا کر رکھ دیتے ہو۔ یہی کام ہے تم لوگوں کا بس۔ سلوا کا اسے میر کہنا بہت اچھا لگا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ذرا سا اس کے قریب آیا اور بولا، ارے بتاؤ تو صحیح کہ آخر میں نے کیا قصور کر دیا ہے جو تم اتنے غصے میں لگ رہی ہو؟ میں اب تمہاری قانونی اور شرعی بیوی ہوں، اب میں تمہاری ذمہ داری ہوں، مگر تم تو شاید بھول ہی گئے ہو۔ آج کتنے دن ہو گئے ہیں مجھے یہی ایک سوٹ پہنے ہوئے، تم نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ میرے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، کم سے کم تم مجھے لے جا کر چند جوڑے دلا ہی تو سکتے ہو نا؟ جب پھر یہ بھی نہیں کر سکتے، بیوی ہوں تمہاری، کیا اتنے پیسے بھی نہیں ہیں تمہارے پاس میرے لیے؟ اس کے گلے شکوے سن کر مہدی شاہ مسکرایا۔ میری جنگلی بلی، اتنی سی بات پر اتنا غصہ؟ یہ اتنی سی بات نہیں ہے میر مہدی شاہ۔ مہدی اس کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہوئے بولا، جو حکم آپ کا، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ اب خوش؟ چلو آج میں تمہیں خود لے جا کر تمہیں ڈیڑھ ساری شاپنگ کرواؤں گا، جو دل چاہے لے لینا، ٹھیک ہے؟ سلوا خوش ہو گئی۔ اس کی خوشی دیکھ کر مہدی شاہ بھی مسکرایا۔ چلو ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں۔ سلوا اس کے ساتھ چلنے کو تیار تھی۔ اگر تم اس ہلیے میں جاؤ گی، پہلے تیار تو ہو جاؤ، پھر چلتے ہیں۔ میرے پاس اب پہننے کو کوئی اور جوڑا نہیں ہے، اسی لیے اب اس پہ ہی گزارا کرنا ہوگا۔ چلو پھر۔ مہدی کمرے سے نکل گیا اور اس کے پیچھے سلوا بھی خوشی خوشی چل دی۔ امیر علی شاہ نے ضمیر علی شاہ کو کال کر کے میرین کے فیصلے سے اسے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر سونی سے شادی نہیں کرے گا اور یہ اس کا اٹل فیصلہ ہے۔ یہ سن کر ضمیر علی شاہ اب گولا ہو گیا کہ اس نے جرت بھی کیسے کی یہ سب کہنے کے۔ سب حویلی کے افراد جمع ہو گئے۔ ضمیر علی شاہ غصے سے چیخ رہا تھا، اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری فیصلے کے آگے انکار کرنے کی؟ وہ مجھے جانتا نہیں ہے کیا؟ اس لڑکے میں اب اتنی ہمت آ گئی ہے کہ اس نے میری بیٹی سے شادی سے کرنے سے انکار کر دیا۔ میرین نے یہ اچھا نہیں کیا، اسے اس کے انکار کی سزا ضرور ملے گی۔ اور امیر علی شاہ، وہ تو اب کیسے اپنی بیوی اور بچوں کا غلام بن گیا ہے، جو وہ کہتے ہیں اب ان کا ہی حکم ماننے لگ گیا ہے۔ میری تو جیسے اب اس کے سامنے کوئی اوقات ہی نہیں رہی ہے۔ فون کر کے مجھے سنا دیا اور ادھر حویلی آنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ بڑا گمان ڈال گیا ہے اس امیر علی شاہ میں، مگر میں بھی ضمیر علی شاہ ہوں، گمان توڑنا بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ بیٹی اور بیٹا چند جماعتیں کیا پارلی خود کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ گئے یہ ہیں۔ یہ مجھے جانتا نہیں ہے شاید، جھکنا تو تجھے میرے آگے پڑے گا ہی، آخر بیٹی کا باپ ہے تو۔ سکندر شاہ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا، بابا صاحب میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میں اس چھوکری کو شہر میں پڑھنے نہ بھیجوں، اب دیکھ لو انجام۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، چاچا صاحب کی ناک بھی اسی وجہ سے ہی لمبی ہو گئی ہے۔ وہ اس غرور میں مبتلا ہو گیا ہے کہ وہ پڑھے لکھے بیٹے اور بیٹی کا باپ ہے۔ اب میں امیر علی شاہ کی ساری اکڑ نکالوں گا، تم سب لوگ بس دیکھتے جاؤ، گھٹنوں پر لاؤں گا میں اسے۔ میر علی شاہ فیصلہ کن لہجے میں بولے۔ تبھی مہدی وہاں سلوا کے ساتھ آ گیا۔ اسلام ماما سائیں۔ وعلیکم السلام۔ مہدی شاہ نے ادب سے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کو باندھ رکھے تھے اور اس نے اپنے اور بھی جھکا رکھا تھا۔ سکندر کی بری نگاہیں اس کے ساتھ کھڑی سلوا شاہ زمان شاہ پر ہی جمی ہوئی تھی۔ اس کے یوں گور کر دیکھنے پر سلوا شاہ زمان شاہ کا دل چاہا کہ وہ اس کی آنکھیں پھوڑ ڈالے۔
वो कर भी लेती अगर यहाँ ये सारे लोग मौजूद ना होते तो। बाबा साईं, आप इजाजत दे तो क्या मैं सलवा को शॉपिंग करा दूं? मोदी उससे इजाजत तलब कर रहा था। ये सुनकर जमीर अली शाह, जो कि पहले ही गुस्से में थे, चीख पड़े, कोई जरूरत नहीं है इस छोकरी को कहीं भी ले जाने की। जमीर अली शाह की चीख सुनकर एक लम्हे को सलवा के साथ बाकी सब भी डर गए थे। बाबा साईं, उसे कपड़ों की जरूरत है, मोदी ने फिर से कहा था। कहा ना कि कोई भी जरूरत नहीं है। मगर बाबा साईं, तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात? ये छोकरी तेरी जिम्मेदारी नहीं है। जाओ लड़की, तुम अपने कमरे में। जमीर अली शाह ने सलवा को कमरे में बेचना चाहा। सलवा बेचारी अपना मुंह लटकाए वहां से सीधे अपने कमरे में चली आई। जाते वक्त उसने सुना था जमीर अली शाह मोदी से कह रहा था, अपने दोस्त से कहो कि अपनी बहन को जल्द से जल्द यहाँ से ले जाए। हमने किसी का ठेका नहीं ले रखा। और हाँ, उसे कहो कि यहाँ मेहमान बनकर आई है तो मेहमान बनकर ही रहे, ज्यादा मालकन बनने की जरूरत नहीं है। उसे जल्द से जल्द यहाँ से दफा करो। जी बाबा साईं, मोदी शाह ने सर झुकाकर अदब से कहा और फिर सलवा के रूम की तरफ बढ़ गया। सलवा कमरे में आते ही फट पड़ी। बुड्ढा खड़ूस कहीं का, मेरा सारा बना बनाया प्लान चौपट कर दिया उस बुड्ढे ने। सलवा झूठ मूठ कर रोने लगी। तभी मोदी शाह वहां आया। सलवा उसे देखते ही तप गई। वो गुस्से से दांत पीसती हुई उठकर उसके पास चली आई। तुम लोगों की हवेली में नई नवेली बहू के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? मैं अब इस हवेली का हिस्सा हूँ। तुम ये क्यों बोल रहे हो कि मैं अब तुम्हारी बीवी और इस हवेली की बहू हूँ? बोलो, जवाब दो। सलवा चीखी, जिस पर मोदी शाह ने जल्दी से डरकर उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी चीखों को रोका। खामोश हो जाओ और आहिस्ता बोलो, बाहर कोई सुन ना ले। सलवा ने मोदी का हाथ अपने मुंह से हटाया और बोली, अच्छा, जब इतना डर लगता था इंसान से तो फिर तुमने मुझसे निकाह ही क्यों किया? मुझसे निकाह करते वक्त तुम्हें इन सब का क्यों ख्याल नहीं आया था कि एक ना एक दिन तो ये सब इन लोगों को पता लग ही ना है? मोदी ने उसकी बात सुनकर परेशानी से अपने सर पर हाथ फेरा। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, आई एम सॉरी। मगर बाबा साईं किसी वजह से गुस्से में थे तो ये सब कह गए। मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ, वरना बाबा साईं बहुत अच्छे इंसान है। हाँ हाँ, वो सब तो मैंने आज अपनी आंखों से देख भी लिया। तुम्हारे बाबा साईं कितने अच्छे हैं। न जाने अब इस निकाह को छुपाने के लिए मुझे और कितना जलील होना पड़ेगा। तुम बहुत बुज़दिल हो मीर मोहद्द शाह। तुम अपने निकाह को एक गुनाह की तरह उन सब से छुपा रहे हो। मुझे तुमसे सबकी तवक्का बिल्कुल भी ना थी। इससे पहले कि मोदी शाह अपनी सफाई में कोई जवाब देता, मुलाजमा वहां चली आई। छोटे साईं आपको और सलवा बीबी को बड़े साईं बुला रहे हैं। मोदी और सलवा ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। मोदी ने मुलाजमा को देखकर कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, हम आते हैं। जी छोटे साईं। मुलाजमा वहां से चली गई। सलवा बड़बड़ाते हुए बोली, अब भी क्या कोई कसर बाकी रह गई है जो फिर से मुझे बुला रहे हैं बेइज्जत करने के लिए? मोदी मुस्कुरा कर बोला, शायद हमें बाबा साईं शॉपिंग पर जाने का कहने वाले हों। सलवा ज़रेला बड़बड़ाई, अब इतना अच्छा भी नहीं ये बुड्ढा खूस। मोदी शाह के पीछे सलवा भी कमरे से निकल गई। जब वो लोग वहां आए तो अब भी हवेली के सभी लोग वहां मौजूद थे। जब वो दोनों वहां आए तो सभी लोग इन्हें ही देख रहे थे। सलवा को हैरत हुई कि ये लोग उसे इस तरह क्यों देख रहे हैं। क्या वो कोई अजूबा लग रही है? क्या फिर कहीं इन सब का कोई इन निकाह का इल्म तो नहीं हो गया? हाँ, सलवा ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। ओ नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। या अल्लाह, प्लीज प्लीज, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा साई, आपने मुझे बुलाया था? हाँ ज़मीर अली शाह गोया हुए। देखो मोहदी, अदा साई के मरने के बाद मैंने तुम्हें चाचा नहीं बल्कि बाप बनकर पाला। तुझ में और सिकंदर में कभी भी कोई फर्क नहीं किया। तुझे पढ़ाया लिखाया और इस मुकाम तक पहुंचाया। जो मैं अब कहने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे इनकार नहीं करोगे और मेरी बात और फैसले का मान रखोगे। ये बुढ़ा खुश कहना क्या चाह रहा है आखिर? सरवा के साथ अब मोदी शाह को भी परेशानी लाहक हुई थी। जी बाबा साईं, कहें। मोदी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ज़मीर अली शाह गोया हुए। मैंने अपनी अकलौती और लाडली बेटी का रिश्ता मीरैन को देना चाहा, मगर वो लड़का नाशुक्र निकला। अब मैंने बड़ी सोच विचार के बाद ये फैसला किया है कि तुम मीरैन से हजार नहीं बल्कि लाख दर्जे बेहतर हो, और तुम ही मेरे बाद इस हवेली का और उस गांव के सरदार बनोगे। तो क्यों ना तुम मेरे दामाद बन जाओ। मैंने फैसला कर लिया है कि तुम ही मेरे दामाद बनोगे। सिकंदर और मेहरुनिसा की शादी के साथ साथ तुम्हारी और सोनी की भी शादी एक साथ होगी। बात ही के बम। कई मेरे तो सदमे की वजह से मोदी शाह से कुछ बोला ही ना गया। सरवा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। सब घर वाले मोदी को दिलचस्पी से देख रहे थे कि अब उसका क्या जवाब होगा। मोदी शाह ने शर्माती लुजाती सोनी को देखा। उसने जर्जरी सी ली। कहाँ ये अनपढ़ी गांव की लड़की और कहाँ मैं पढ़ा लिखा मीर मोदी शाह। क्या मैं ऐसी अनपढ़ शरीके हयात डिजर्व करता हूँ? उसने खुद से पूछा और दिल ने फौरन से कहा, नहीं, हरगिज भी नहीं। वो लड़की तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं है। सलवा ही तुम्हारी बेहतरीन लाइफ पार्टनर है। मोदी शाह ने फैसला कर लिया था कि वो ज़मीर अली शाह को इनकार कर देगा। ये कहकर वो सलवा शाह जमान शाह से निकाह कर चुका है
اور اس طرح سونی سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اس نے سلوا کو دیکھا۔ سلوا اسے اشاروں کناروں سے ہاں کہنے کا کہہ رہی تھی۔ مودی شاہ کو اچنبے سے اس پاگل لڑکی کو دیکھنے لگا کہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں اسے دوسری شادی کرنے کا کہہ رہی ہے۔ کیسی پاگل اور بے وقوف لڑکی تھی جو اپنے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی، وہ بھی ان پڑھ لڑکی کے ساتھ۔ یہ بات مہدی شاہ کو کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ سلوا نے اپنے ہاتھ جوڑ لیے جیسے کہہ رہی ہو، پلیز میری بات مان لو اور ہاں کہہ دو۔ مہدی شاہ والا آخر دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کر لیا۔ اس نے سر جھکا کر کہا، جی بابا صاحب، مجھے آپ کا یہ فیصلہ منظور ہے۔ یس، یہ ہوئی نا بات۔ ضمیر علی شاہ سے زیادہ خوشی تو سلوا شاہ زمان شاہ کو ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ پاگل لڑکی کیا چاہتی تھی۔ مہدی شاہ کو اس کی یہ مسکراہٹ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس بات پر اتنا خوش ہو رہی ہے۔ ضمیر علی شاہ کا فیصلہ سنتے ہی اسے گلے سے لگا لیا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، آج تم نے میرا دل خوش کر دیا، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے تمہیں گود لے کر کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا۔ مجھے تم پر فخر ہے۔ ضمیر علی شاہ نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ وہ بیچارہ سر جھکائے اپنی قسمت پر رو رہا تھا کہ کیسی بیوی ملی ہے جو اسے دوسری شادی کرنے کے لیے فورس کر رہی تھی۔ ضمیر علی شاہ نے سب گھر کو حکم دیا کہ ان کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی جائیں۔ ہم ان کی شادی بڑی دھوم دھام سے کریں گے۔ سکندر شاہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا، تو بابا سائیں، میں چاچا سائیں کی حویلی جا کر انہیں یہ خوشخبری سناؤں؟ ہاں ضرور، اور ان سے یہ بھی کہہ دینا کہ وہ لوگ بھی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ہم شادی ایک ساتھ ہی کریں گے، اور جتنا جلدی ہو سکے اس لڑکی کو فوراً سے گاؤں واپس لے آئے۔ اب وہ ہماری ہونے والی بہو ہے، ہم زیادہ اسے شہر میں برداشت نہیں کر سکتے۔ جی بابا سائیں۔ سلوا کمرے میں چلی آئی۔ وہ بہت خوش تھی اور اب وہ خوشی سے جھوم رہی تھی۔ چلو، یہ مودی شاہ تو خود بخود میرے سارے کام آسان بنا رہا ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ اچھا ہوگا جو مودی شاہ کی شادی ضمیر علی شاہ کی بیٹی سے ہو جائے گی، اور اس طرح میں بھی یہ بہانہ بنا کر اس سے طلاق لے لوں گی۔ واہ یار، تم کتنی ہو سلوا شاہ زمان شاہ، تمہیں تو اپنے ہاتھ پاؤں چلانے ہی نہیں پڑ رہے، ہر کام خود بخود ہوتا جا رہا ہے۔ یا ہو وہ دونوں بازو پھیلائی خوشی سے چوم رہی تھی، تبھی غصے سے بڑا مہدی شاہ کمرے میں داخل ہوا اور اس پاگل لڑکی کو یوں جھومتے دیکھ کر حیران رہ گیا، اور وہ وہی سلوا بھی جھٹکے سے وہیں پر رک گئی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ جاری ہے۔